5 Informal Fallacies. We have seen in chapter 2 that an argument can be good or bad depending on the relationship between the premise and the conclusion. And an argument is good as far as it meets all general criteria set for a good argument. But if it fails to do so or violates them, it becomes bad and it's called fallacious. ማለት በፕሪሚስ እና በኮንክሉዥን መሃል ያለ ግንኙነት ነው፣ ሁለቱ አንድ ላይ ሆነው የሚሰሩት ነገር ነው ካልን እና በፕሪሚስ እና በኮንክሉዥን መሃል ያለው ግንኙነት ከአርጊመንት ክራይቴሪያ ውስጥ ነው ብለናልና በእነዚህ በሁለቱ መሃል የሚከሰት ችግር የፕሪሚስ እና የኮንክሉዥን አለመጣጣም የፎርሙ የአርጊመንቱ ፎርም ብቻ በአርጊመንት ውስጥ ያለ ማንኛውም አይነት ዲፌክት ካለ ወይ ሚስቴክ የሚፈጠር ከሆነ fallacious ነው ያ አርጊመንት ይባላል ማለት ነው። So it involves either a mistake in reasoning or creation of some illusions that make a bad argument appear good. ወይ ሳይታወቅ የሚፈጠር ስህተት ነው ወይ ደግሞ ሆን ተብሎ አንባቢን ወይም ታዳሚን ለማወነጃበር የሚደረግ አርጊመንት ውስጥ የሚደረግ አይነት ነገር ነው fallacy የሚባለው። And a fallacy is often committed because of the problem in the reasoning process or the form of the argument or defects in the content of the statements used as premise or conclusion. fallacy ከሚከሰትበት መንገዶች ውስጥ አንደኛው በሪዝኒንግ ሂደት ውስጥ ምክንያት በመናገርበት ሂደት ውስጥ በሚፈጠር ስህተት ሊሆን ይችላል ወይም ፎርሙ የአርጊመንቱ ፎርም ኦፍ አርጊመንቴሽን ቻፕተር 2 ላይ ነግሬያቸዋለሁ በዛ የሚፈጠር ዲፌክት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በፕሪሚስ እና በኮንክሉዥን የስቴትመንቶቹ ዲፌክት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። So both deductive and inductive arguments may contain fallacy. ሁለቱም ሊኖራቸው ይችላል። So a fallacy can be divided into two, formal fallacy and informal fallacy. Formal fallacy is occurs if an argument contains a structural defect or a problem and violates the standard form of a good argument. ይሄ structure ላይ depend የሆነ fallacy formal fallacy ይባላል። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ a is equals to b if a is equals to b and if b is equals to c then a is equals to c የነዚህ ፎርሞች በእንደዚህ አይነት በፎርም ስህተት የሚፈጠር አይነት ከሆነ formal fallacy ይባላል። And formal fallacies are found only in deductive arguments that have identifiable forms like categorical syllogism, disjunctive syllogism and hypothetical syllogism. Formal fallacy የሚፈጠረው በዲዳክቲቭ አርጊመንት ብቻ ነው። ኢንዳክቲቭ ላይ formal fallacy የለም። So for this chapter we will mainly focus on the informal ones. Informal fallacies are those that can be detected only through analysis of the content of the argument. Just structureun በማየት እንደ formal fallacy የሚፈጠር ስህተት ሳይሆን more careful የሆነ analyzing ያስፈልጋል። informal fallacy ኮንቴንቶቹ ላይ የሚፈጠር ስህተት ነው። either ፕሪሚሱ ላይ or conclusion ላይ or የሆነ word defect ሊሆን ይችላል። ብቻ informal fallacy ከformal fallacy differ የሚያደርገው it doesn't depend on structural fallacy. So informal fallacies are those mistakes in reasoning process of an argument that cannot be recognized by analyzing the structure of an argument, but only through analysis of the contents of the argument. So only the meaning of words, how the statements are constructed, and how inferences are made is the one that reveals the faulty reasoning. Just በጣም ዲቴል የሆነ አናላይዚንግ ሜካኒዝም አለ ከፎርማል ፋላሲ ይልቅ ማለት ነው። ስትራክቸሩን ብቻ በማየት ሪኮግናይዝ ልናደርግ አንችልም ኢንፎርማል ፋላሲ። So let's just start by saying an example. For example, all factories are plants. All plants are things that contain chlorophyll. Therefore, all factories are things that contain chlorophyll. አሁን ይሄን ኤግዛምፕል ስናይ በስትራክቸር እንይብንል እንደ ፎርማል ፋላሲ ፋክተሪን A ፕላንትን B ብንል all A are B ከዛ ፕላንት ደግሞ መልሶ all plants are things that contain chlorophyll በሚለው all B are C ይሆናል። all A are B all B are C. So ኮንክሉዥኑ ደግሞ all factories are things that contain chlorophyll ነው አይደለ? So all A are C ይሆናል ማለት ነው ኮንክሉዥኑ። አሁን ይሄን ስናይ በስትራክቸር አንፃር ብናየው ማለት ነው if all A are B ሁሉም A B ከሆነና ሁሉም B C ከሆነ so ሁሉም A C ነው
ካለን ይሄ ስናየው just structurally ስናየው valid ነው ልንል እንችላለን። ግን it's invalid because detailed analysis ስናደርግ ማለት ነው just according to informal fallacy detect ለማድረግ plant የሚለውን word ስናይ plant የሚለው word በመጀመሪያ all factors are plants ነው የሚለው the first premise means building where something is manufactured plant ከሁለቱም አንፃር ሊሆን ይችላል it can be a building where something is manufactured or ደግሞ second ላይ እንዳለው all plants are things that contain chlorophyll የሚለው just ተክሉ plant ማለት ነው it's a life form like so ሁለቱ ላይ ያለው meaning የፕላንት የተለያየ ነው all factors are plants is true ልክ ነው የቢልዲንግ የሚሰራበት ነገር ነው ፕላንት ማለት right so just like plant manager ምናምን እንደሚባለው አይነት ማለት ነው ግን እዚህ ጋር secondary premise ላይ ደግሞ all plants ብሎ ደግሞ ሌላኛው ፕላንት ነው ሄደው so fallacious እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው ወርዱ ላይ analyze እናደርግ so here in this chapter we will see 22 different types of informal fallacies grouped into 5 groups. So the main 5 groups are fallacies of relevance, fallacies of weak induction, fallacies of presumption, fallacies of ambiguity, and fallacies of grammatical analogy. So each contains different subgroups of informal fallacies. So we'll see each of them one by one. The first one is fallacies of relevance. Fallacies of relevance share the common characteristics that the arguments in which they occur have premises that are logically irrelevant to the conclusion. Fallacies of relevance ማለት ፕሪሚዙ ለኮንክሉዥኑ ሎጂካሊ ስናየው irrelevant የሆነ relevant ያልሆነ ማለት ነው so the premise but ግን እንዲ highlightly ስናየው the premises are relevant psychologically relevant ይመስላል ግን logically ስናየው relevant ያልሆኑ ማለት ነው and to identify a fallacy of relevance one must be able to distinguish genuine evidence from various forms of emotional appeal just ከኢሞሽን ወተን ሎጂካል ሆነን ነው ማየት ያለብን fallacies of relevance ለማወቅ ማለት ነው ምክንያቱም ኢሞሽናሊ ትክክል የሚመስል ሪዝኒንግ ሊያቀርብ ይችላል so 8 ፋላሲዎች አሉ በfallacies of relevance ስር so they are appeal to force appeal to pity appeal to people argument against the person accident strawman missing the point and red herring so we'll see each of them one by one. The first one is appeal to force and it's also known as appeal to stake. And the fallacy of appeal to force occurs whenever an arguer poses a conclusion to another person and tells that person either implicitly or explicitly that some harm will come to him or her if he or she does not accept the conclusion. Appeal to force ማለት የሆነ አርጊመንት አቅርቦ አንድ ሰው ለሌላ ለሰከንድ ፐርሰን ያ ሰከንድ ፐርሰን ማይቀበለው ከሆነ አርጊመንቱን either physically or psychologically or emotionally ጉዳት እንደሚያደርስበት አድርጎ እያስፈራራው እንዲያምን እንዲቀበል የሚያደርግ አይነት አርጊመንት አይነት ነው for example a child to a playmate or his friend may say Teletubbies is the best show on TV and if you don't believe it I'm gonna call my big brother over here and he's gonna beat you up አሁን ይህን ስታዩ ልጁ ጓደኛውን እያስፈራራው ነው ካላመንክልኝ ቴሌቱቢስ ይበልጣል ከሁሉም ካላልክ በቃ ወንድሜ ጠርቼ አስደብድባል ይሄ የፊዚካል ማስፈራሪያ ምሳሌ አንዱ ነው ልክ እንደዚህ ኢሞሽናልም ሳይኮሎጂካሊ ማስፈራሪያ አሳድሮ እንድንቀበል የሚያደርጉ አይነቶች ከሆኑ ይሄ ምንድነው appeal to force ይባላል ማለት ነው so the second kind of fallacy which is under relevance is fallacies of relevance is appeal to pity pity is a kind of fallacy that occurs when an arguer attempts to support a conclusion by merely evoking pity from the reader or listener and this pity may be directed towards the arguer or towards some third party ይሄ ደግሞ በማሳዘን በማስተባበል አርጊመንታችንን ሰዎች እንዲቀበሉ ማድረግ ነው ይቀድሙ በማስፈራራት ነው ይሄኛው በማሳመን ስቲል አስተዋላችሁ ካዩት ሁለቱም irrelevant ነው ፕሪሚሱ የሚያቀርበው ለኮንክሉዥኑ ማሳመኛነት irrelevant ነው so an example of appeal to pity is for example a taxpayer to a judge might say your honor I admit that I declare certain children as dependent on my tax return even though I have only 2 but if you find me guilty of
tax evasion, my reputation will be ruined. I'll probably lose my job. My poor wife will not be able to have the operations that she desperately needs. And my kids will starve. Surely I'm not guilty. አሁን ይሄን ማስተባበያ ስታዩ ይሄ ወንጀሉን የሰራው ታክስፔየር ለዳኛው ሚስቴ ኦፕሬሽን ማድረግ አለባት ልጆቼ ይራባሉ ከተከሰስኩኝ ማለት ነውና የሚያቀርበው ነገር ከተከሰሰበት ነገር ጋር ሪሌቫንት አይደለም ለማሳዘን ነው እየጣረ ያለውና ጊልቲ ነኝ ከስተት ነፃ ነኝ የሚልበት ምክንያት አሳማኝ አይደለም. And the appeal to pity is quite common and is often used by students on their instructors at exam time and by lawyers on behalf of their clients before judges and juries. በብዛት ህግ ቦታና ትምህርት ቤት ቦታ ምናምን ተማሪዎች መምህራንን ለማስተባበል ምናምን ሲጠቀሙበት እናያለን. And the third type of fallacies of relevance is appeal to people. Here, as is obvious, everyone wants to be loved, esteemed, admired, valued, recognized, and accepted by others. So the appeal to people uses these desires to get the reader or listener to accept the conclusion. And there are two approaches involved. One of them is direct and the other is indirect. Appeal to people ደግሞ የሰዎችን የመወደድ ዝነኛ የመሆን ተቀባይነት የማግኘት ፍላጎት መሰረት አድርጎ የሚወጣ የአርጊመንት አይነት ነውና ሁለት አይነት አፕሮቾች አሉት direct እና indirect. So the direct approach occurs when an arguer addressing a large group of people excites the emotion and enthusiasm of the crowd to win the acceptance of his or her conclusion. ይሄ directly ብዙ ህዝብ በተሰበሰበበት የሰዎችን ፍላጎት ለማሟላት ለማስደሰት ሰዎችን ምናምን አክሰፕታንስ ለማግኘት የሚመሰረት ኮንክሉዥን ነው የአርጊመንት አይነት ነውና the objective is to arouse a kind of mob mentality, and this is a strategy used by nearly every propagandist and politicians. በብዛት ፖለቲካ ሰዎች ምናምን የሚጠቀሙ ብዙሃኑን ተቀባይነት ለማግኘት የሚደረግ አይነት አርጊመንት ነው appeal to people direct approach ማለት ነው. And in the indirect approach, the arguer aims his or her appeal not at the crowd as a whole, but at one or more individuals separately, and focusing on some aspects of their relationship to the crowd. And there are three types of indirect approach: bandwagon, appeal to vanity, and appeal to snobbery. So indirect ደግሞ ምንድነው እንደቀድሞ ብዙሃኑን አድሬስ ያደረገ ሳይሆን just የተመረጡ ሰዎችን አድሬስ ያደረገ አርጊመንት ነው ይሄኛው. so ሶስት አይነት አሉ በዚህ ስር ባንድዋገን means በባንድዋገን ጊዜ የሆነ ብዙሃኑ ስላደረገው የሆነ ነገር ጥሩ ነው ብሎ እንትን ማለት ነው. so በኤግዛምፕል እንየው. of course you want to buy that toothpaste toothpaste na let's say just Colgate. yeah, of course you want to buy Colgate toothpaste. Why? 90% of American brushes with Colgate. So ይሄ አሁን ስታዩት 90% የአሜሪካ ህዝብ የሚጠቀመው ኮልጌት ነው አንተም መጠቀም አለብህ ሲል the idea is that you will be left behind or left out of the group if you don't use the product. ብዙሃኑ እየተጠቀመው አንተ ካልተጠቀም ካንተ ኋላ ቀረነ ምናምን እያለ ሰዎች ያን አርጊመንት እንዲቀበሉ የሚያደርግ አይነት ነው. And the second kind of indirect approach is appeal to vanity. Here it's often associates the product with someone who is admired, pursued or imitated, and the idea being that you too will be admired and pursued if you use it. ይሄ ደግሞ በብዛት ፕሮዳክቶችን ለማስተዋወቅ ምናምን ነው ጥቅም ላይ የሚለው appeal to vanity. የሆነ የተከበረ በሰዎች ዘንድ ተቀባይነት ያለው ተወዳጅነት ያለው ትልቅ ተብሎ ቦታ የተሰጠው ሰው የሆነ ነገርን ሲጠቀም ያሳዩና so አንተም ይሄን መጠቀም አለብህ ምክንያቱም እንደሱ አድማየርድ እንድን እንደሱ ተቀባይነት እንዲኖር ምናምን በሚል ተቀባይነት እንዲኖር ለማድረግ ነገሮችን ከተወዳጅ ሰዎች ጋር ማያያዝ አይነት ነው.
For example, Raya beer is the best alcoholic drink as long as Salam Tesfaye, the respected movie actress, announces it. አሁን ሰላም ተስፋዬ ራያ ቢራን ስላስተዋወቀችው በቃ ምርጥ ቢራ ነው ምናምን ማለት ነው። ሶ ያን ሰላም ተስፋዬ በሶሳይቲው ዘንድ ተቀባይነት ያላት አክትረስ ናት ምናምን፣ ስለዚህ ሰውም እንዲወደው ማድረግ ማለት ነው። በብዛት ማስታወቂያዎች ላይ ምናምን ፌመስ ፐርሰን የሚጠቀሙት ሰዎችን በእንደዚህ አይነት መንገድ አክሴፕት እንዲያደርጉ ለማድረግ ነው። And the third kind of indirect approach is appeal to snobbery. The word snob by itself means a person who admires people in higher classes too much and has no respect for people in lower classes, or a person who thinks individuals from higher social classes are much better than other people because they like things many people don't like. ይሄ ደግሞ ሰዎች ከነሱ በጣም የሚበልጥ ሰውን አክብረው ከነሱ የሚያንሱ ሰዎች ደግሞ ቦታ የማይሰጡበት አይነት ነገር ነውና appeal to snobbery fallacy is based on this desire to be regarded as superior to others, and this fallacy appeal individuals in their desires to be regarded as different and better. So ሰዎች ከኔ ከሁሉም በልጣለሁ ብለው እንዲያስቡና የማንስ ነኝ ትንሽ ነኝ ብለው እንዳያስቡ ምናምን በሚል የሚሰራ አይነት አርጊመንት ነው። For example, the newly produced Gabata Gudar wine is not for everyone to drink, but you are different from other people, aren't you? Therefore, the newly produced Gabata Gudar wine is for you. ሲል አሁን በቃ አንተ የተሻልክ ነህ ይሄን መጠቀም አለብህ፣ ገበታ ጉደር ደግሞ የተዘጋጀው ለእንዳንተ አይነት ሰዎች ነው እያለ ሰዎችን አፒል ለማድረግ የሚጥር አይነት አርጊመንት ነው ማለት ነው። So the fourth kind of fallacy of relevance is argument against the person. Here, this fallacy always involves two arguers, ሁለት ተከራካሪዎች አሉ, and one of them advances either directly or implicitly a certain argument, and the other responds by directing his or her attention not to the first person argument but to the first person himself. ይሄኛው ሰውየውን ራሱን አድሬስ ያደረገ ሁለት ሰዎች አሉ ተከራካሪዎች፣ አንደኛው የሆነ አርጊመንት ያስቀምጣል፣ ሁለተኛው ሰው ደግሞ ምላሽ የሚሰጠው የመጀመሪያው ሰው ላስቀመጠው አርጊመንት ሳይሆን ለሰውየው ለራሱ ከሰውየው ጋር ነው ጉዳዩ የሚያደርገው ማለት ነው። ፋላሲየስ እንዲሁ የሚያደርገው ይሄ ነው። And when this occurs, the second person is said to commit argument against the person, and the argument against the person occurs in three forms, and here are abusive, circumstantial, and quoquial የሚባላል። So the first one, abusive የሚባለው the second person responds to the first person argument by verbally abusing the first person. Abusive የሚባለው ሰውየውን ቀጥታ ዳይሬክትሊ መሳደብ ማለት ነው። ከሰጠው አርጊመንት አንፃር ሳይሆን ዝም ብሎ መሳደብ። ሁለተኛው ፐርሰን የሚሰጠው ሪስፖንስ መሳደብ ሲሆን abusive ይባላል። For example, in defending animals' rights, Mr. Abebe argued that the government should legislate a minimum legal requirement to any individuals or groups who want to farm animals. He argues that this is the first step in avoiding unnecessary pain on animals and protecting them from abuse. But we should not accept his argument because he is a stupid, nasty, divorced, drunk person who is unable to protect even his own family. አሁን ይሄን ስታዩ መጀመሪያ ሚስተር አበባ አለ የሆነ አርጊመንት አስቀምጧል አኒማልን ስለመጠበቅ። ከዛ ሰከንድ ሁለተኛው ሰው ደግሞ አበበን አርጊመንት አክሴፕት እንዳናረግ ያቀረበው ምክንያት ምንድነው? because he is a stupid, nasty, divorced, drunk person who was unable to protect his family ብሎ ዳይሬክትሊ ያን ሰው ቨርባል አታክ ነው ያደረሰበት፣ ሰደበው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አርጊመንት ፋላሺየስ ነው፣ አቢዩዚቭ ነው። And the second kind of argument against the person is circumstantial fallacy. Here, the second arguer finds out circumstances that affect the first person's argument to conclude his argument unacceptable. እዚህ ጋር ደግሞ ሁኔታ ነው የሚያቀርበው ሁለተኛው ሰው እንዳንቀበል አቅራቢው ማለት ነው። የቅድሙ ቨርባሊ ዳይሬክትሊ ነው የሰደበው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሁኔታ በኤግዛምፕል ነው። Mr. X argued homosexuality to be legal. You know that Mr. X himself is a homosexual company president needing a return from the practice. Therefore, his argument is senseless.
አሁን ይሄ ሚስተር ኤክስ የሚባል ሰው ሆሞሴክሹዋሊቲ ሌጋል እንዲሆን አርጊመንት አቀረበ። ከዛ ሁለተኛው ሰው ደግሞ የሱን አርጊመንት እንዳንቀበል ያቀረበው ምክንያት ምንድነው? ራሱ ሆሞሴክሹዋል ነው ሰው ልንቀበለው አይገባም ብሎ ሰርከምስታንስ ሰው የራሱ ያለበትን ሰርከምስታንስ ነው ያቀረበው ማለት ነው። so this kind of fallacy is known as circumstantial fallacy, and the third type of argument against person is QCO, or it's also known as U2 fallacy. Here, the second arguer usually accomplishes this by citing features in the life or behavior of the first arguer that conflict with the letter's conclusion. And in effect, the second arguer says, how dare you argue that I should stop doing X? Why you do or have done X yourself? ይሄ ደግሞ የሆነ አድራጊው ያለ አንተ ራስህ ያረክ ለምን እንዲትለኛለህ አይነት የሚያቀርብ ምክንያት ማለት ነው። so በኤግዛምፕል ስናየው a child to a parent might say, your argument that I should stop stealing candy from the corner store is no good. You told me yourself just a week ago that you too stole candy when you were a kid. አሁን ይሄ ልጅ ለወላጆቹ ያቀረበው አርጊመንት ነውና ከረሜላ አትስረቅ ምናምን ሲሉት እና አንተ ራሳችሁ እኮ በፊት እንደምትሰርቁ ነግራችሁኝ ነበር ሶ እኔን ለምን አቁም ትላላችሁ አይነት ነገር ነው ማለት ነው ይሄኛው። ለምሳሌ ደግሞ ትክክለኛ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ዩቱ ፋላሲ ትክክለኛ የሚሆነው ያው ሪሌቫንት ሲሆን ፕሪሚሱ ለኮንክሉዥኑ ሪሌቫንት ሲሆን፣ አሁን ያውኑ ኢሪሌቫንት ነው። በሪሌቫንት ኤግዛምፕል ስናይ International terrorist Osama bin Laden planned the bombing of the US embassies in Kenya and Tanzania, killing over 200 innocent people, and he supports terrorist cause all over the world. Bin Laden is therefore a wicked and irresponsible person. አሁን ይሄ ስታዩት ቢንላደን ኦሳማ ያደረገውን ነገር ጠቀሰ፣ irresponsible እና wicked የሚያስብሉትን ነገሮች ማለት ነው። እና ቴሮሪስቶችን እንዲያጠፉ ኤምባሲ ምናምን አድርጓል ምናምን ይሄን ካራክተር ጀስት ኖርማሊ ያስ ኖርማል ፐርሰን ስናየውና ጀጅ ስናረጋው ሪስፖንሲብል ያልሆነና ዊከድ የሆነ ፐርሰን አክሽን ነው። ሶ የሰጠው ኮንክሉዥን ለዛኛው ሪሌቫንት እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። And the fifth type of fallacy of relevance is accident. Accident happens when a general rule is applied into a specific case that it doesn't cover. ይሄ ጀነራል የሆነ ትልቅ ሰፊ ነገር የሚያቀፍ ህግን ለስፔሲፊክ ለትንሽዬ ነገር ስናውለውና ያ ህግ ደግሞ ያችን ትንሽዬዋን ነገር ማያካትት ከሆነ accident kind of fallacy ይባላል ማለት ነው። For example, freedom of speech is a constitutionally guaranteed right. Therefore, John Q. Radical should not be arrested for his speech that incited the riots last week. አሁን ስናይ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ከጀነራል ሩሎች ውስጥ አንዱ ነው። የመናገር መብት ኮንስቲቱሽናሊ ጋራንቲድ የሆነ ራይት ነው፣ ልክ ነው። ግን የተጠቀመበት አርጊመንቱ የተጠቀመበት ኬዝ ደግሞ ያ ህግ የማያካትተው ነው። ገደብ አለው አይደለ? የመናገር መብት ራሱ ገደብ አለው። ሶሳይቲውን ሃርም በማያደርግ መልኩ መሆን አለበት። ይሄ ግን ጆን ኪው ራዲካል መታሰር የለበትም የሚለው ሶሳይቲውን ሃርም ባረገ ንግግሩ ነው። It's called accident fallacy አለው ይባላል ማለት ነው። And the fallacy of accident gets its name from the fact that the specific case exhibits some attribute or accident, and that prevents the general rule from applying. እንዳልኳችሁ ያ ጀነራሉ ለዛ አክሲደንት እንዳይውል የሚያደርገው አይነት አክሲደንት ሲኖር ነው accident fallacy የሚፈጠረው ማለት ነው። And the sixth type is Strewman. An argument is exaggerated by the second arguer, knocking the first arguers, diminishing its relevance, and concluding the argument is unacceptable. አሁን ግነት አለበት። ስትሮማን በጣም አጋኖ ትልቅ ነገር አድርጎ ምናምን ነገር ሁለት አርጊወሮች አሉ። የመጀመሪያውን አርጊወር እንዳንቀበል የሚያደርግ አይነት ነው። ለምሳሌ Abebe argued that praying in public schools is not acceptable. Here Abebe is telling us to be atheist. Surely his argument is worthless. አሁን ይሄ አበበ ፐብሊክ ትምህርት ቤቶች ላይ ፕሬየር አይፈቀድም ነው ያለው። ግን ሰከንዳሪ ጊወር የሰጠው ምላሽ ምንድነው? አበበ አቴይስት እንድንሆን ሃይማኖት የለሽ እንድንሆን ሃይማኖታችንን እንድናከብር እያደረገ ነው ምናምን ብሎ ለነገሩት በጣም አጋኖት አርጊመንቱን ወርዝለስ ሊያደርገው ነው የሚጥረው። so it states to contain Strewman fallacy.
And the seventh type is missing the point. All the fallacies we have discussed so far are instances of cases where the premises of an argument are irrelevant to the conclusion, right? And missing the point illustrates a special form of irrelevance. Here, the fallacy occurs when the premises of an argument support one particular conclusion, but then a different conclusion, often vaguely related to the correct conclusion, is drawn. አሁን ይሄ ከቀደሞቹ ለየት የሚያደርገው ምን ፕሪሚሱ የሆነ ሰፖርት የሚያደርገው ኮንክሉዥን አለ የተወሰነ ፓርት ግን አርጊውመንቱ ደግሞ የሚያመጣው ኮንክሉዥን ፕሪሚሱ ከሚደግፈው ሌላ የሆነ ኮንክሉዥን ሲሆን ማለት ነው ፖይንቱን ሚስ አረገ ይባላል ከስሙ እንደምንነሳው missing the point. For example, quality of education in Ethiopian universities have been declined. To solve the problem, all Ethiopian universities have to be closed. አሁን ይሄ ፖይንቱን ሚስ አረገ። ኦፍ ኮርስ ኤዱኬሽናል ኳሊቲ ቀንሶ ሊሆን ይችላል የቀነሰ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ግን ፕሮብሌሙን ሶልቭ ለማድረግ መዝጋት መፍትሄ አይደለም ሶ ፖይንቱን ሚስ አድርጓል እንዲህ ቢሆን all concerned bodies should exert a good work ቢል አሁን ኮንክሉዥኑ ይሄ ጥሩ ያደረገው ነበር አርጊውመንቱን ግን ይሄ ያመጣው መጨረሻ ላይ ያመጣው ኮንክሉዥን የሳተ ካሳቡ የሳተ ስለሆነ missing the point fallacy አለው እንላለን ይሄ the eighth type of fallacies of relevance is red herring and this fallacy is closely associated with missing the point. But the red herring fallacy is committed when the arguer diverts the attention of the reader or listener by changing the subject into a different but sometimes subtly related to the one. And he or she then finishes by either drawing a conclusion about this different issue or by merely presuming that some conclusion has been established. አሁን ይሄኛው ከሚሲንግ ፖይንት ጋር ትንሽ ያያዛል ግን የሚሲንግ ፖይንት ላይ just ማይሆን ኮንክሉዥን መስጠት ነው ይሄኛው ደግሞ ቶፒክ እየቀየሩ መሄድ የሆነ ቶፒክ ይመጣል ቶፒኩን ወይ በተወሰነ መልኩ ወይ ሙሉ ለሙሉ እየለወጡ ሄዶ ኮንክሉዥኑ ሌላ ሲሆን ማለት ነው for example there's a good deal of talk these days about the need to eliminate pesticide from our fruit and vegetables but many of these foods are essential to our health. Carrots are an excellent source of vitamin A. Broccoli is rich in iron and oranges and grapefruits have lots of vitamin C. አሁን ስታዩ መጀመሪያ ስለ ፔስቲሳይድ ጀመረ ከዛ በኋላ እያለ ሄዶ ካሮት አለ ብሮኮሊ አለ ከዛ ለጤና ስላላቸው ጥቅምና በውስጣቸው ስላለው ኢንግሪዲየንት እያወራ ሄደ ማለት ነው ሶ ቶፒኩን እየቀየረ ነው ሄደው The original issue is about pesticide and the arguer changed it to the value of fruits and vegetables in one's diet. So this is called red herring fallacy. And lesson 3, fallacies of weak induction. So far we have seen the 8 groups of fallacies of irrelevance. Now let's proceed and see the other group which is fallacies of weak induction. Fallacies of weak induction occur not because the premises are logically irrelevant to the conclusion, but because the connection between premise and conclusion is not strong enough to support the conclusion. አሁን irrelevance fallacies of irrelevance ላይ ፕሪሚሱ ለኮንክሉዥኑ ማይገባ አይነት ሲሆን ማለት ማይገናኝ አይነት ነገር ሲሆን እዚህ ጋር ግን ፋላሲስ ኦፍ ዊክ ኢንዳክሽን ሲል ከስሙ እንደምነሳው ኢንዳክሽኑ ወይም ሰፖርት የሚያደርገው ፕሪሚስ ኮንክሉዥኑን ዊክ በሆነ ሌቭል ነው ስትሮንግ አይደለም So here in this fallacy, the premises provide at least a shred of evidence in support of the conclusion, but the evidence is not nearly good enough to cause a reasonable person to believe the conclusion. So he ያንሰዋል ያጥራዋል እንጂ ትንሽም ቢሆን ያቀርባል ግን ለማሳመን የሚበቃ አይደለም. So like the fallacies of relevance, the fallacies of weak induction often involve emotional grounds for believing the conclusion, just like on fallacies of irrelevance ላይ ልክ እንደ PTA appeal to force ምናምን ብንዘርዝረን እንዳየነው ኢሞሽናሊ እንድንቀበለው ሊያደርገን ይጥራል ሎጂካሊ ሳይሆን ኢሞሽናሊ so there are 6 groups of fallacies of weak induction 6 types of fallacies so
let's see each of them one by one. But in order to make you understand አሁን ባለፈው ላይ 8ኛ ብዬ ነው አይደል የቅድሙ ላይ 8ኛ ብዬ ነው አይደል ለቀምኩት so አሁን 9 10 እያልኩ ነው የሚሄደው 22 ነው total number of fallacies እዚህ ላይ ያለው so 9 10 እያልኩ ነው የምቀጥለው so 9ኛ ብዬ አሁን ስጀምር ግራ እንዳጋባችሁ so the ninth one is appeal to unqualified authority, which is under the group of fallacies of weak induction. We saw in chapter 2 that arguments from authority is inductive argument. It's discussed that appeal to authority, or otherwise called appeal to expert opinion, is an argument in which the conclusion depends on the testimony of expert or knowledgeable people. So the appeal to unqualified authority fallacy is a variety of the argument from authority and occurs when the cited authority or witness is not trustworthy. So unqualified authority ማለት ምን ማለት ነው? አሁን chapter 2 ላይ ከኢንዳክቲቭ አርጊመንቶች ውስጥ አርጊመንት ፍሮም አውቶሪቲ የሚለውን አይተን ነበርና ይሄ ምን አይነት አርጊመንት ነው? የሆነ በዛ ነገር ብቁ ነው ብለን የምናስበው የሆነ አውቶሪቲ ያለው ሰው ለዛ የሚያቀርበው አርጊመንት ነው እና ፋላሲ ያለው የሚባለው ይሄ አይነት አርጊመንት ምን ሲሆን ነው ያ አውቶሪቲ ያለው ተብሎ የሚታሰበው ፐርሰን ለአርጊመንቱ ብቁ ሳይሆን ሲቀር ወይም የሆነ ሰው አውቶሪቲው ባልሆነ ነገር ገብቶ አርጊመንት ሲሰጥ ማለት ነው so the person might lack the requisite expertise, might be biased or prejudiced, and it might have a motive to lie or disseminate misinformation, or might lack the requisite ability to perceive or recall. So ወይ ኢንፎርሜሽን እጥረት ሊኖር ይችላል ወይ ሊዋሽ ይችላል ሊሳሳት ይችላል so በዚህ ላይ ቤዝድ ሆኖ የሚመጣ አይነት ነው for example Abebe, the deaf person, argued that listening the sound of birds early at the morning gives pleasure. Therefore, listening the sound of birds at the morning is pleasurable. Abebe is a deaf person. We know that he cannot hear. So, he is giving an argument about sound, which he cannot do. So እንዴት አድርገን ነው ልናምነው የምንችለው ይሄን አርጊመንት አንድ መስማት የማይችል ሰው በማለዳ የወፎችን ድምጽ መስማት አዝናኝ ነው ምናምን ቢል ማለት ነው so argument I mean fallacy of unqualified authority ይሄ ነው ማለት ነው and the 10th type of argument or the second type of argument which is under weak induction is appeal to ignorance. It appears due to lack of knowledge, and when the premise of an argument states that nothing has been proved one way or the other about something, and the conclusion then makes a definite assertion about that thing, the argument commits an appeal to ignorance. Hey, premise la conclusion በቂ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሳያቀርብ ሲቀር ማለት ነው ኢግኖር ያደርግ የተወሰነ ኢንፎርሜሽን ኢግኖር ሲያደርግ and the issue usually involves something that is incapable of being proved or something that has not yet been proved በብዛት ይሄ ፋላሲ የሚከሰትበት ድምዳሜ ላይ ባልተደረሱ ጉዳዮች ላይ ክርክር በሚያስነሱ ጉዳዮች ላይ ማለት የሆነ well defined የሆነ የተቀመጠ ሳይንቲፊክ የሆነ ሁሉም የተስማማበት የሆነ ነገር የሌላቸው ነገሮች ላይ ነው appeal to ignorance የሚፈጠረው For example, people have been trying for centuries to provide conclusive evidence for the claims of astrology, and no one has ever succeeded. Therefore, we must conclude that astrology is a lot of nonsense. አሁን ይሄ ሰዎች ሲያጠኑ ቆይተው ምንም አይነት ድምዳሜ ላይ ስላልደረሱ በአስትሮሎጂ ዙሪያ አስትሮሎጂ ምንም አይጠቅም ፊልድ ነው ብሎ ቢደመድም አሁን ይሄ ኢግኖራንስ ነው ገና አሁን ይሄን ስታዩ ስምምነት ላይ ያልተደረሰበት ወይም ዌል ዲፋይንድ የሆነ ነገር ያልተቀመጠበት አይነት ነው so ኢግኖር ያደርጋል ማለት ነው Conversely, also the following argument commits the same fallacy አሁን ምነግራችሁ ይሄንን ራሱን conversely ስናየው People have been trying for centuries to disprove the claims of astrology, and no one has ever succeeded. Therefore, we must conclude that the claims of astrology are true. አሁን ይሄ ደግሞ ሰዎች አስትሮሎጂን ዲስፕሩቭ ሊያደርጉ ውድቅ ሊያደርጉ ጥረው ለዘመናት ስላልተሳካላቸው ብቻ አስትሮሎጂ እውነት ነው ይለናል። የቀደሙ
አስትሮሎጂን ለማወቅ ጥረው ምናምን ስላልተሳካላቸው አስትሮሎጂ ውድቅ ነው የሚለን ሶ እንትን የሆነ ኤቪደንስ ላይ ዲፔንድ ሆኖ ሳይሆን የሆነ ነገር ስላልተሳካ ብቻ ልክ አይደለም ማለት ወይም ስለተሳካ ብቻ ልክ ነው ብሎ መደምደም appeal to ignorance ይባላል። And the 11th type of fallacy is hasty generalization. It's also known as converse accident. The accident ተቃራኒ ነው። It's committed when there is an error in the pattern of particular to general argumentation. አክሲደንት ላይ from general to particular ነው። general የሆነ ህግን ሰፊ ህግን ለስፔሲፊክ ነገር አውስናውልና ያን ነገር ሳካትተው ሲቀር ነው አክሲደንት። here hasty generalization ላይ ደግሞ particular ነገር ለጀነራል አርጊመንት ሲሆን ነው። and the taken samples are small or not sufficient enough to represent the whole ትንሽ ነገር ብቻ ይዞ ለብዙ ነገር እንዲወክል ሲደረግ ማለት ነውና ያ ነገር ደግሞ የሚመጥን ሆኖ ሳይገኝ ሲቀር ማለት ነው። for example, White House was stolen by a black person. Therefore, all blacks are nothing but thieves. አሁን just አንድ black ሰው ዋይት ሃውስን ስለዘረፈ ብቻ አጠቃላይ ሁሉም ብላኮች ሌቦች ናቸው ብሎ ሲደመደም አሁን ይሄ ከፓርቲኩላር ነገር ተነስቶ ጀነራል ዲሲሽን እየሰጠ ነው። So it's known as hasty generalization, which is the inverse of accident. And the 12th type is false cause fallacy. And the fallacy of false cause occurs whenever the link between premises and conclusion depend on some imagined causal connection that probably does not exist. So it has three forms. Fallacy of false cause የሚባለው በፕሪሚስ እና በኮንክሉዥኑ መሀል ያለው ግንኙነት just imagination ላይ ዲፔንድ የሆነ ሲሆንና በእውኑ ኤግዚስት ያላረገ ሲሆን ማለት ነው። ሶ ሶስት ፎርሞች አሉ እነሱን እንያቸው። the first one is post hoc ergo propter hoc. post hoc ergo propter hoc ምን ማለት ነው? it's a Latin word and after this therefore because of this ማለት ነው። የሆነ ነገር ስለሆነ ከዛ በኋላ just like እንትን ሲኩዌንስ ነገር ነው። ከሆነ ነገር በኋላ የሆነ ነገር ሲሆን በቃ ለዚህ ነው እንዲህ ሆነው ብሎ ማለት ነው። እና this form of the false cause fallacy occurs whenever an arguer illegitimately assumes that because event X preceded event Y, X caused Y. just on X የሚባል X የሆነ ኢቨንት ከY በፊት ቀድሞ ኦከር ካረገ በቃ X ነው Y እንዲከሰት ያደረገው ብሎ መደምደም ማለት ነው። let's see it with example. In my way to church a black cat crossed my road. Then I got headache. Probably black cat is bad luck. አሁን ይሄ ግን ቸርች በመንገድ ላይ ቸርች ይርኩ ሳለው ጥቁር ድመት መንገዴን አቋረጠች። ይሄ ኤክስ ኢቨንት ኤክስ ቢሆን መጀመሪያ ድመቷ መንገዴን አቋረጠች። then I got a headache. አሁን ከዛ በኋላ ራሴን አመመኝ። እሱ ደግሞ ኢቨንት ዋይ ቢሆን just አሁን ድመቷ ራሴን ሳመኝ በፊት ክሮስ ስላደረገች እሷ ላይ መደምደም black cat በቃ መጥፎ ድል ነው ብሎ መደምደም ማለት ነው። so this is called post hoc fallacy ይባላል። And the second form of false cause is non causa pro causa. It means knows the cause for the cause. And this variety is committed when what is taken to be the cause of something is not really the cause at all, and the mistake is based on something other than mere temporal succession. ይሄ ደግሞ ኮዝ ነው ብለን ያሰብነው ነገር ምን አቶል ምንም ኮዝ ሳይሆን ሲቀር ምክንያት ለሆነ ነገር መከሰት ምክንያት ነው ብለን ያሰብነው ነገር ምክንያት ሆኖ ሳይገኝ ሲቀር ማለት ነው። For example, there are more laws on the books today than ever before, and more crimes are being committed than ever before. Therefore, to reduce crime, we must eliminate the laws. Our law መብዛቱ እዚህ according to this argument law መብዛቱን ለክራይም መብዛት ሪዝን አድርጎ እያቀረበ ነው። ግን እውነታው እንደዛ አይደለም። ሶ ግን ሎ በበዛ ቁጥር አሁን ላይ ያለው ሎ ህጎች ስለበዙ ክራይምም አብሮ በዛ ወንጀሎችም ተበራከቱ ብሎ መደምደም ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነቱ is the second form of false cause fallacy ማለት ነው። And the third form of false cause fallacy is oversimplified cause, and is probably committed more often than either of the others in their pure form. And it occurs when a multitude of causes is responsible for a certain effect, but the arguer selects just one of these causes and represents it as if it were the whole cause. አሁን ይሄ
just ለየሆነ ነገር መከሰት ብዙ ምክንያቶች ያሉ ሆኖ ሳለ ግን አንዷን ምክንያት ብቻ ነጥሎ ለዛ ነገር መከሰት ብቸኛ ምክንያት ይሄ ነው ብሎ መደምደም ማለት ነው። For example, in Ethiopia, the grades of fresh students in universities have been dropping for several years. What accounts for this? Well, during these same years, the average time students spend on Facebook per day has increased. So, the cause is obvious. Students are spending much of their time surfing on Facebook when they need to be reading instead. On Facebook and ብቸኛ ምክንያት አርጎ ነው ያቀረበው ይሄ አርጊመንት ለተማሪዎች ለፍሬሽ ተማሪዎች ውጤት መውረድ ማለት ነው። ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። የአካባቢውን አለመልመድ ሊሆን ይችላል፣ ፋሚሊ ፕሬሸር ሊሆን ይችላል፣ ፒር ፕሬሸር ሊሆን ይችላል። ብዙ ምክንያቶች ያሉ ሆኖ ሳለ ግን ፌስቡክ ብቻ ነው ለውጤታቸው መውረድ ተጠያቂ ብለው ነው የሚያቀርበው ማለት ነው። ሶ ይሄ ኦቨር ሲምፕሊፋይድ ፎርም ኤግዛምፕል ነው። And the third type of argument fallacious argument, which is under weak induction, is slippery slope. It occurs when the conclusion of an argument rests upon an alleged chain reaction and there is no sufficient reason to think that the chain reaction will actually take place. ይሄ ደግሞ በነገሮች chain reaction ማለት ተያያዥነት ያላቸው ሪአክሽኖች ላይ ዲፔንድ ያደረገ ነውና ግን actually እነዚህ chain reactionዎች ኦከር ላይ ያደርጉ ይችላሉ ግን ብዙ chain reactionዎችን ደርድሮ ወደ conclusion የሚያመራ አይነት ነው. For example, against cultural, social and religious norms of Ethiopia, a Chinese firm was authorized to run donkey slaughterhouse in Bishoftu. But this company should be closed. If donkeys are continuously slaughtered and exported, then Ethiopians who work in the abattoir will start to eat donkey meat. Then members of the family of these workers will be the next to eat donkey meat. This gradually leads their neighbors in the village to accept the same practice. Finally, the whole country will follow, which in turn leads to the total collapse of Ethiopian food culture. ቼን ነው እያሰፋ ነው ይሄደውና ግን አክቹአሊ ስናየው ኦከር ላይ ያደርግ ይችላል። አሁን ቢሾፍቱ የሆነች ትንሽ ቦታ ላይ ቻይናውያን አህያ ያረዱ የሚሸጡበት ምናምን ስጋ ቤት ቢከፈት እና አጠቃላይ የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲበላ ያደርጋል። ኮንክሉዥኑ ላይ አሁን ስታየው አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ በቃ አህያ ስጋ ተመጋቢ እንዲሆን ያደርጋል። ይሄ አክሽን ነው የሚለን። በመሃል ሄደው ግን ቼን ሪአክሽኖች አሉ። አሁን መጀመሪያ እዛ ስጋ ቤት የሚሰሩ ኢትዮጵያ መብላት ይጀምራሉ። ከዛ የነሱ ፋሚሊዎች ይበላሉ። ከዛ የአካባቢው ሰው ይበላል። ከዛ ሙሉ ሀገሪቱ ይበላል ነው የሚለው። ሶ ይሄ ስሊፐሪ ስሎፕ ኤግዛምፕል ነው። ቼን ሪአክሽኖችን ደርድሮ በቃ ትልቅ ነገር እንዲያካትት የሚያደርግ ማለት ነው። ግን አክቹአሊ ኦከር ላይ ያደርግ ይችላል። And the 14th one is weak analogy, and this fallacy affects inductive argument from analogy. Inductive argument from analogy, as we saw in chapter 2, is an argument in which the conclusion depends on the existence of an analogy or similarity between two things or situations. And the fallacy of weak analogy is committed when the analogy is not strong enough to support the conclusions that is drawn. Analogy ማለት inductive argument form ውስጥ አንዱ ነው። So similarity ላይ ዲፔንድ ያደረገ ነው። let's say አሁን የሆነ አበበ የሚባል person as you remember ሁለት የሆነ 3 4 A B C D Z ቢኖረው ካራክተሮች ሚስተር ኤክስ ደግሞ A B C ቢኖረው just በA B C ስለተመሳሰለ ብቻ ሚስተር ኤክስም Z ካራክተር ይኖረዋል ብሎ አስዩም ማድረግ ነው weak analogy እና argument of analogy እና weak የሚሆነው ምንድነው ሲሚላሪቲው አክቹአል ሳይሆን ሲቀር ማለት ነው። ማለት ማይገናኙ ሰፖርት ማድረግ strong support ሳይኖር ሲቀር ነው። For example, when an individual is diagnosed as having cancer, every effort is made to kill the cancerous growth, whether by surgery, radiation treatment or chemotherapy. But murderers and kidnappers are cancerous growths on society. Therefore, when these criminals are apprehended and convicted, they should be treated like any other cancer and eliminated by capital punishment. መጀመሪያ ካንሰር በሽታ ነው በሰው ልጅ የሆነ ካንሰር የሆነ ሴል ሲፈጠር በተለያየ ትሪትመንት ያ ካንሰር የሆነው ሴል እንዲጠፋ ነው የሚደረገው ራይት ያገናኘው ደግሞ ከምንድነው ከነፍሰ ገዳዮች አጋቾች ምናምን እነዚህም
ለሀገር እድገት ለሶሳይቲ እድገት እንደ ካንሰር ናቸው ይለንና ከዛ በቃ በተገኘው መንገድ መጥፋት አለባቸው ነው የሚል። ሁለት ማይገናኙ ሲሚላሪቲያቸው ይሄ ዊክ ነው ግን the same የሆነ አክሽን ልክ ለዛኛ እንደተወሰደው እንዲወሰድ ነው የሚያደርገው። ሶ ዊክ አናሎጂ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። So this is all for today's lesson. We have seen two groups of fallacies, fallacies of relevance and fallacies of weak induction. There are three remaining, which are fallacies of presumption, fallacies of ambiguity, and grammatical analogy. So we will see them in our next class. So this is all about our today's class. Thank you for your time. Have a nice day. Bye.